हरे कृष्ण आमार प्रिय भक्तरा आज के आमार गपू भाई के स्नान कराबो गंगा जल दूध घी आपनारा देखते थाकुन भालो लागले अवश्यई लाइक देवें। गपू भाई के स्नान करालाम शुधु जल दिए एखन देव गंगा जल दिए आगे स्नान करिए नेब। एबार गंगा जलटा देव गंगा जलटा दिए गपू भाई के स्नान कराबो आगे। गंगा जल दिए स्नान हो गेल एबार आमी घी देव घी दिए स्नान ओके आगे स्नान कराबो। स्नान हो गेल एबारे दूधटा ओके दूध ढालबो दूध दिए स्नान कराबो। सबकुछ दिए गोपुर स्नान हो गेছে এবার ওকে ভালো করে গা মুছিয়ে দেব নাহলে গপু ভাই ঠান্ডা লাগছে এখন ঠান্ডা পড়েছে ঠান্ডাতে বেশিক্ষণ স্নান করানো যাবে না ওই জন্য আগে গপু ভাইকে ভালো করে মুছে নেব আমি। গপু ভাইকে ব্যাস স্নান করে নিলাম মুছিয়ে নিলাম এবার ওকে আমি সোয়েটার পরিয়ে দিলাম যেহেতু ঠান্ডা লাগছে। তো আপনারা বলুন কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানান আর সাবস্ক্রাইব করুন। হরে কৃষ্ণ।